Hello guys, magandang gabi, magandang umaga guys. Sa ngayon, ito lang yung pagkain ng amo ko. Yung sabaw lang. Quaker, tsaka kamatis, sibuyas, naka-blender yan ang sibuyas tsaka kamatis guys. Yan lang yung pagkain nila ngayon. Yung gabi yan ba? Tapos ito, itlog. Yan lang guys. Ito, kamatis, yan, ganyan lang. Yan lang yung pagkain nila. Hello, assalamualaikum. Diom sa Asia Basada Siorba, o bet, o tomat, o kiyar. Okay guys, basada guys. Bas tomat, beda, o siorba. Sukran, alhamdulillah, bye bye.